طيبة مباركة ملؤها الحب والمودة من قلوب ومشاعر وأحاسيس تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي. نرحب بالحضور الكريم الذي يتمثل في آباء أمهات أولياء تلاميذ. نرحب بالسيد المؤسس والسيدة المؤسسة الأستاذة جيهان جداد. ونرحب بالأبوين الروحيين الأستاذ باكر والأستاذ أورابي. ونرحب بالأستاذ محمد كلاخي والأستاذ نجيب الخوخي وبجميع الأطر التربوية الجورجوريسية. وشكرا. نتمنى أن تروقكم فقرات هذا الحفل لنعبر من خلاله عن فرحتنا وتشكراتنا لكل من ساهم في إنجاحه. فحفلنا هذا باقة ورد نهديها لكم لنتقاسم جميعا فرحتها وسعادتها ومتعتها. إنها لحظة من أجمل لحظات عمرنا. نحييكم ثانية بأفضل التحيات. سائلين الله تعالى في هذه المناسبة السعيدة أن يرفع عنا وعنكم الوباء لنخرج منه سالمين. نترككم الآن في حفظ الله تعالى وسنعود بعد قليل. لكم أفضل التحيات وأطيب الأوقات وشكرا. Hello everyone, what a wonderful occasion to see you all today here. Their parents and sisters agreed on happy moments that we are experiencing today. And to make these moments more enjoyable or organized, we have organized a number of activities that we trust will be so impressive. Thank you again. Chers parents, au nom de notre fondatrice, Madame Jidel, et de l'ensemble de nos encadrants, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'avoir assisté à ce projet de classe qui est le fruit des efforts du travail de tous nos élèves. ثم في فلاتون تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي التي ترحب بالكات. وكلام الله سبحانه وتعالى ودستور المسلمين والنور الذي ينير طريقهم نحو الهدى ويبعدهم عن طرقات الضلال. والآن نترككم مع القارئة إسراء بيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لنا مفهوم الاستقلالية والاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي من خلال القيام بأعمال ورثناها عن أجدادنا وآبائنا وطورناها بفضل العلم والتكنولوجيا والتطور العلمي. نترككم الآن مع تفاصيلها. نتمنى لكم فرجة ممتعة وشكرا. أنا إيتو، طفلة من أعالي جبال الريف الشامخة. شموخ شخصيتي ووجودي، لدي الكثير لأقوله لكم. أنا فارس، عمري 11 سنة، فارس في تسيير أموري والاعتماد على نفسي. فارس، لنترك لهم مجال التعرف على سوق الحكمة.
نعم يا ييتو، إنه سوق لأطفال حكماء. أثواب حرير نسجتها يد صانع ماهر. نعم إنه أبي فنان في حرفته، هذا لا يمنع يا أصدقائي من أكون أنا كذلك فنانا مبدعا. ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. أما أنا يا أصدقائي عالم التكنولوجيا واهتمام البرمجة، والحاسوب يرافقني في كل مكان. أنا أفكر، إذن أنا موجود. هذه كتب كلها تعبر عن قيم وحضارات لشعوب سالفة، كتب لابن خلدون وابن سينا والفارابي وغيرهم، وأنا سلوكي عنوان أخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أساتذتي ومدرستي، فخري ووطني وأمي وأبي، مجدي واعتزازي. لدي حقوق أطلبها وعلي واجبات أحترمها وأطبقها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنا نجار، عملي كله بالخشب، أصنع كرسي باب وطاولة أزينها بالنقوش التي ابتكرتها من صنع خيالي. أنا طبيبة، لم أصل لهذا المنصب بسهولة، وإنما اجتهدت وكافحت وناضلت وسهرت الليالي ودرست لسنوات طوال، وها أنا أعالج مجموعة من المرضى، وأنا جد مفتخرة ومعتزة. أنا فلاح أحس بالأرض حتى أنا فلاح أحس بالأرض. أنا فلاح أعشق الأرض حتى النخاع، لأنني أحس بها كأمي التي تعطف علي وتحميني وتطعمني. أخرجها أنا فلاح أعشق الأرض حتى النخاع، لأنني أحس بها كأمي التي تعطف علي وتحميني وتطعمني. أحرثها وأحصدها حينما تخبرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كانت له صدقة. انهضوا يا أصدقائي، قفوا بكل حزم وجد ومسؤولية، ولنثابر ونتعلم ونعبر عن أحاسيسنا وأفكارنا باستقلالية ككيان وكرجال ونساء لغد مشرق. ألم نقل لكم أن هذا سوق لأطفال حكماء الذين يتمتعون باستقلالية معتمدين على أنفسهم تحت رعاية الأسرة والمدرسة. كما يقول المثل: لا تعطيني سمكة كل يوم، ولكن علمني كيف أصطادها. برافو les enfants, bravo. الخير والتيسير
الأعمار والباب انتهوا نسينا والبداية ورجعنا في الله ورجعنا فيكم كتير. A glowing moon, a brilliant moon, is all she could attain. With her feet back on the soil, the path was opened wide. She sprinted to the open door and quickly rushed inside. A chapter completed, her journey now won. But the story isn't over. In fact, it's just begun. Hi, today we talking about education. Education is the essence of life. It helps in the growth of human civilization. Education is necessary to understand the universe around us and convert into something more beneficial. With the help of knowledge, we can develop a new perspective for your life. Thank you very much. Education is a necessary way to reach. The sky is high and the walk is wide. You just don't know what you've got yet. It's in the palm of your hands. It's right in front of where you stand. If you believe everything you dream will come true. And if you can love, no matter how you hurt, love will come to you, back to you. This world is yours. At times like yours can be hard when you think you can't go on. But there's a plan for you. Just let your heart follow through. Come on, I promise you can do it all. 'Cause where you fall, you can always start again. Your future's right from where you stand. If you believe everything you dream will come true. And if you can love, no matter how it hurts, love will come to you. Let's move, please. This world is yours. Climb a mountain, cross the ocean, sail a river into the open to make good friends. Listen hard, let it out, and dance on. Let's move, boys. If you believe everything you dream. Pour commencer, nous allons vous montrer une pièce de théâtre jouée par les groupes CM2B, C et A, intitulée L'autonomie. A tout de suite. Alors les enfants, vous n'avez pas entendu le réveil? Levons-nous les enfants, n'attendons pas toujours quelqu'un pour nous réveiller quand même. Moi, je ne sais pas quoi mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Voilà ce que j'ai choisi pour toi. Un pull rouge, un pantalon noir et des chaussures noires. Maman nous a appris à nous habiller en fonction du climat. Quand il fait froid, on porte des vêtements chauds. N'oublions pas, il y a un proverbe qui dit « En mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil ». Donc, je vais mettre
mais une veste est obligatoire, ça te va? D'accord. Moi, je suis déjà prête et j'ai même fait mon lit. Maintenant, je dois préparer mon petit déjeuner. Un bol de lait avec du cornflakes. Allons à la cuisine, nous aussi. Moi, j'ai envie d'une omelette et un verre de thé. Je veux la même chose que toi. Par contre, moi, je préfère aujourd'hui un jus. Hé frère, tu n'as pas encore appris à te lever seul. Jusqu'à quand? Oh frère, tu me casses les pieds. Je vais me lever. Oh, excusez-moi les enfants, je ne vous ai pas réveillé à l'heure. Je n'ai pas entendu le réveil. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui je me sens un peu fatiguée. Bien, vous avez pensé à vous goûter? Oui, maman, bien sûr, c'est déjà fait. Vous avez rangé vos cartables? Bien sûr, maman, c'est déjà fait. Juste après avoir fini nos devoirs. Bien. Désolé frère, mais je suis très en retard. Bientôt, le bus scolaire va arriver. Et tant pis pour toi. C'est encore toi, mais tu es toujours le dernier à te lever. C'est pas possible. Voilà ce que je t'ai dit. Le bus est arrivé. Descendons les enfants. Le bus ne doit pas nous attendre. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres élèves. Quand est-ce que tu vas prendre un autonome comme tes frères et sœurs? Oh, papa. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me lever tôt le matin. Tu sais pourquoi? Car tu passes les nuits blanches à jouer avec ton téléphone et non pas à faire des recherches malheureusement. Bon, ce téléphone, je vais le confisquer jusqu'à nouvel ordre. Et tu l'as ce que tu mérites. Désolé papa, c'est la dernière fois. J'ai oublié, elle a un rendez-vous avec le médecin. On peut bien préparer nos déjeuners nous-mêmes, n'est-ce pas les enfants? Oui. Par quoi devons-nous commencer? Nous devons nous laver les mains au savon, comme d'habitude. Moi, je pose les couverts. Moi, je veux poser la bouteille d'eau et la coupe de fruits. Moi, je vais chercher le pain en vitesse. Par contre, moi, je vais mettre le plat dans le micro-ondes. Allez, allez, à table les enfants. Vous avez bien mangé les enfants? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va débarrasser la table? C'est moi. Je sais que maintenant, c'est mon tour. Papa nous a promis qu'il allait nous acheter des vêtements ce soir. Bonsoir maman. Maman, où est papa? Il n'est pas là? C'est vrai qu'il vous a promis, mais il a eu un empêchement, s'excuse auprès de vous et il a laissé une petite somme d'argent et il vous dit de ne pas dépasser 500 dirhams pour chacun. Ok maman, t'inquiète. Papa m'a déjà appris comment gérer ce genre de choses. Qu'appelle-t-on l'autonomie alors? Ah, c'est s'occuper de soi-même. Allons-y les enfants. Tout seul, comment m'habiller, à faire mon lit, préparer seul pour manger. Tu sais, dans la vie, il faut apprendre à se débrouiller, car il y a des fois, nos parents ne sont pas tout le temps disponibles pour nous. Eh oui, tu as raison. Ils peuvent avoir des empêchements à l'extérieur, ils peuvent tomber malades, et ce qu'on ne souhaite pas pour eux, entre parenthèses. Mais c'est à notre tour de les aider, ne serait-ce que nous occuper nous-mêmes de nos affaires. Tu as vu comment est la circulation aujourd'hui? Le premier jour de la semaine est toujours comme ça. Toi, tu parles de la circulation et moi, je vais parler du travail. Le premier jour de la semaine est stressant. Les appels téléphoniques, les messages à envoyer, des notes à apprendre, c'est dur à gérer.
Mais on fait avec. C'est ça la vie. Je vais préparer une petite salle. Je vais mettre les pains au four. Les enfants ne sont pas encore là? Bonjour papa, bonjour maman, nous sommes déjà là. Vous avez oublié de nous avoir appris les rituels, de se laver les mains chaque jour au savon. Aussitôt, retourner de l'école, ranger nos chambres, préparer seul quoi manger, débarrasser la table et faire seul nos devoirs. Papa, rappelle-toi que c'est toi qui nous as appris comment fermer et ouvrir la porte de la maison avec soin. Eh oui, c'est ça l'autonomie les enfants. Nous aussi, ce sont nos parents qui nous ont appris à comment être autonome. Être autonome, c'est être indépendant de toute chose et de tout être humain. Je pense que l'autonomie est une richesse en quelque sorte. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, 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 tout est beau, tout est rose. Tant que je la pose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez.
المحاضرة البسيطة حول مجموعة من المعلومات تحت عنوان هل تعلم؟ وشكرا. هل تعلم أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ هل تعلمين أن أول عالم استطاع ابتكار مقياس يقيس به ذكاء الإنسان وهو ألفريد بيتن؟ هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ هل تعلمين أن الفلفل الحار يحتوي على نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه؟ هل تعلم أن ألمانيا هي أول دولة استخدمت الغازات السامة في حروبها؟ هل تعلمين أن عصير التفاح يقلل من نسبة الإصابة بروماتيزم الزهايمر كما أنه يحافظ على عمل الكبد والكليتين بشكل صحيح؟ هل تعلم أن حيوان الكنغر يموت إذا شرب الماء؟ هل تعلمين أن هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام هي أول من قامت بثقب أذنيه؟ هل تعلمون أن المعدن الذي يستعمل في حالة السائلة يسمى بالزئبق؟ هل تعلمون أن حكمة الله بأن نحمده بعد العطاس لأن جميع أعضاء الجسم تتوقف عن العمل ثم تعود لثوان، أي أننا نفارق الحياة للحظات ونعود للحياة، فسبحان الله والحمد لله. هل تعلم أن عنوان علم مباريات الرياضية الأولمبية هي الأخضر، الأصفر، الأزرق، الأسود والأحمر، وتوجد على مستطيل أبيض بسبب أن أحد هذه الألوان على الأقل يوجد على علم دولة من دول العالم. هل تعلمون أن القرآن الكريم يحتوي على 14 سجدة وهي كالتالي: سورة الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، صاد، السجدة، فصلت، النجم، الانشقاق، وسورة العلق. هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد والذي يمتلك القدرات على القفز؟ هل تعلم أن هناك 195 دولة في العالم؟ 54 دولة من هذا الأخير توجد في إفريقيا، 48 دولة توجد في آسيا، 44 دولة توجد في أوروبا، 33 دولة في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريب، 14 دولة في روسيا، وأخيرا أمريكا الشمالية بدولتين. هل تعلمون أن صلاة الظهر هي أول صلاة دارت في الإسلام، وهي أول صلاة صلاها رسول الله، وهي أول صلاة صلاها سيدنا جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرضها في ليلة الإسراء والمعراج. الجد والكفاح والطموح والعزيمة يمكنك أن تصل وتحقق المستحيل. هذا ما فعله صديقنا وزميلنا لوكاس أوتشيبا، فقد كسر مصطلح المستحيل باجتهاده وجده في اللغة العربية. لكم النموذج وشكرا. تعلمون أن صفقة رونالدينيو مع شركة كوكاكولا انتهت بعد شرب بيبسي في مؤتمر صحفي. Nous sommes honorés par votre présence et nous tenons à mettre à votre connaissance ce que nous allons vous présenter et le résultat du travail que nous avons réalisé durant toute l'année scolaire. Je suis heureuse cette année, j'ai beaucoup appris. Et vous? Moi, j'ai surtout appris les différents types de récits, comme par exemple le personnage insolite, l'expression écrite sous forme de science-fiction et les contes. Mais
seulement des répliques et les pièces de théâtre, savoir même interpréter une image sous forme de bande dessinée. Bien, c'est ce que j'ai retenu durant cette année moi aussi. Mais n'oublions pas les documentaires géographiques et les belles poésies. À travers tous ces apprentissages, je pourrais devenir un auteur. Et pourquoi pas? Nous avons tous les outils nécessaires. Tiens, je vous lance un défi. Chacun de nous choisit un mode d'expression et nous présente à la rentrée scolaire. Qu'en dites-vous? Je relève ce défi. Si je choisissais une histoire de science-fiction avec des personnages fantastiques, moi, je prends le récit d'une pièce de théâtre. Par la même occasion, je vais vous montrer l'importance des didascalies. Eh oui, moi à mon tour, je produirai une bande dessinée avec un cartouche, une onomatopée, une vignette, une réplique, une planche, etc. Maintenant, j'ai réussi à le faire. لكم منا أحلى اللحظات وشكرا. Leçon de morale. Merci. Bonjour, bonjour. Bienvenue, chers parents, bienvenue.
était une fois, dans une lointaine contrée, un seigneur qui tyrannisait la guerre voulait que son fils qui lui succède alors qu'il sera vieux et affaibli par l'âge. Pour ce faire, il prit un sage conseiller et lui ordonna d'éduquer son fils. De longues années passèrent et passèrent. Puis, soudain un jour, Seigneur, appelez-moi, je veux écraser en plein public. Quoi? Sacrilège? Est-ce vrai? Garde! Qu'on m'amène mon fils et que je sache ce qui s'est passé. Revenez par d'armes ici. Amenez Aboulin et aussi le bourreau pour lui trancher la tête. Pauvre Aboulin, il ne mérite pas qu'on lui coupe la tête. À travers la gifle, il ne voulait donner au prince qu'une leçon de morale. Vous voilà mon prince. Est-ce vrai ce que j'ai entendu? Oui, père, le sage m'avait prévenu que c'était sa dernière leçon. Dorénavant, père, je n'ai plus besoin de ses cours. Comment ça? C'est moi qui décide ici. Je suis le seul à donner le début et la fin de chaque chose. Dis-moi, Aboulin, ne dis pas d'éduquer mon fils en bon uniforme. Je n'ai fait qu'obéir à vos ordres, Seigneur. C'est vrai, père, j'ai tout appris. Les langues, les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'écriture, la calligraphie et même le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs? C'est quoi ça encore? C'est un jeu où deux rois s'affrontent, un noir et un blanc. C'est un sport de combat? Non, Seigneur, un combat d'un autre genre. C'est un sport noble. Oui, père, ce n'est ni de la boxe, ni du judo, ni du karaté. C'est l'art de la stratégie, de faire la paix. On y apprend à prendre tout son temps pour prendre une décision. En effet, mon Seigneur, c'est l'art de la discipline qui est un atout majeur. Je sais la discipline. C'est un atout majeur. Mon fils est encore chétif. Je vois qu'il n'est pas prêt pour un combat. Si, Seigneur, je suis prêt à prendre le gouvernail, même d'un navire. Le gouvernail? C'est quoi ça encore? Dis-moi. C'est l'art majeur, Seigneur, celui de traiter convenablement les affaires de la population sans guerre. C'est vrai, c'est mon prince. Et vous, braves gens, qu'en dites-vous? Oui, Seigneur, on a confiance au prince. Ah bon, dans ce cas, pourquoi l'avoir giflé? Pour qu'il ne soit pas injuste dans ses décisions. Oui, Seigneur, sa justice divine. Si vous le dites, je le gracie alors. Ouf. Donnez-moi un dernier conseil. Le bien et le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Bravo. ونترككم الآن مع مسرحية حفل عيد الاستقلال. نتمنى لكم فرجة ممتعة وشكرا. الإخوة والأخوات أعضاء المكتب والمنخرطين، مرحبا بكم في هذا الاجتماع في إطار جمعيتنا شباب المستقبل. نلتقي اليوم في هذا الاجتماع الاستثنائي لنناقش الذي يصادف 18 نوفمبر من كل سنة، راجين من الإخوة والأخوات أن يزودوننا باقتراحاتهم وأفكارهم لهذه المناسبة. على بركة الله نبدأ هذا الاجتماع. يوم 18 نوفمبر هو يوم عيد الاستقلال. ماذا سنجهز للاحتفال به؟ أنا سأرسم فرقة من العازفين. سنجوب شوارع العاصمة شارعا نغني ونرقص ونهتف لوطننا بأعلى أصواتنا. أما أنا فسأقوم باستعراض الكلاب الصيد التي أملكها. كما تحدثت إلى أصدقائي ليشاركوني هذا الاحتفال. ستكون تشكيلة كبيرة لأنواع مختلفة من كلاب الصيد الشهيرة. سنجوب الأحياء والأزقة. سيكون استعراضا لا مثيل له.
إسراء، لماذا تسخرين منا؟ أم أنك لا تريدين الاحتفال بعيد الاستقلال؟ ألا تهمك هذه المناسبة؟ لقد سمعت حواركم ولم يعجبني. ماذا تقولين يا إسراء؟ ألم تشاركي في احتفالات بلادنا؟ ألم يعجبك حديثنا؟ ألست تحبين الوطن؟ هذا الاحتفال هو بمناسبة استقلال بلادنا عن المستعمر الظالم الذي أنهك شعبنا وجوعه لعقود من السنين. لقد قامت قوة الاحتلال الغاشم بقتل المئات بل الآلاف من أجدادنا العظماء، ولولا صبرهم ونضالهم وشجاعتهم لما خرج المستعمر يجر أثيال الخيبة. أبعد كل هذا ترفضين الاحتفال بعيد الاستقلال؟ هذا وطنك يا إسراء، وطنك، ألا تفهمين؟ لولا الوطن لكنا مشردين من مكان لآخر. ماذا حل بكم؟ لا أستحق منكم كل هذا الهجوم. هذا وطني ولا أنكر فضائله ومزاياه عليه. أعرف أنني أتنفس من هوائه وأشرب من مائه، ولولا وطني لكنت غريبة في بلاد غير بلادي. وما الذي يمنعك إذا تشاركين أفراحنا؟ وما الذي دفعك للاستهزاء بنا؟ أنت قمت بجميع التحضيرات لإقامة حفل يجوب شوارع العاصمة، وأنت جهزت استعراضا لكلاب الصيد. هذا جميل ورائع، ولكن هل يكفي هذا؟ حب الوطن ليس مجرد كلمات منمقة نقولها ونتغنى بها بين الحين والآخر. حب الوطن لا يكون بالغناء والرقص فقط. حب الوطن أفعال لا أقوال. أنسيت نفسك يا زيد حين لوثت ساحة المدرسة بالقمامة؟ وأنت يا شرف ماذا عنك؟ لقد خربت أعشاش الطيور منذ أسبوع واحد وقمت بإغراق الحديقة بالمياه. أنسيت ذلك؟ وأنت يا عائشة بالأمس لقد نهرت رجلا ضريرا طلب منك المساعدة. تريدون التعبير عن حبكم للوطن بقصائد واستعراضات فنية؟ حبنا للوطن هو الاحترام المتبادل، هو التعاون بين الغني والفقير، هو نظافة المحيط، هو الاجتهاد في طلب العلم. نعم، أنت على حق يا إسراء، لقد أخطأنا في حق وطننا. فعلا لو فكر السعيد في حزن جاره فقد عبر عن حبه للوطن. لو فكر السليم في المريض فقد عبر عن حبه للوطن. لو اعتنى كل شخص بنظافة حيه فقد عبر عن حبه للوطن. لا بأس بالرقصات، لا بأس بالرقصات، ولا بأس باحتفالات رائعة كالتي تفعلون، ولا بأس بأن نرقص ونفرح للمناسبات، ولكن حينما يكون هذا هو التعبير الوحيد عن حبنا للوطن فهذا كلام فارغ لا معنى له. الحب الحقيقي للوطن هو أن نعبر عنه بأفعالنا لا بأقوالنا فقط. Les artistes salués, salués.
vont réaliser une chorégraphie accompagnée de la chanson Mon ami la rose de Natacha Akbar. Bon spectacle! Applaudissez les roses s'il vous plaît. Les fleurs de ton jardin. لفن التعبير الحركي وبذلوا جهدا كبيرا في إعطائه لوحة تعبيرية جميلة. والآن نترككم مع الذكور هم بدورهم اجتهدوا في مجموعة من الحركات الخالصة النابعة من القلب الصادق وشكرا.